بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Eles te perguntam, Muhammad, sobre os espólios de guerra. Diga: os espólios pertencem a Alá e ao mensageiro. Então temam a Alá, reconciliem suas diferenças e obedeçam a Alá e ao seu mensageiro, se são verdadeiramente crentes. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Os verdadeiros crentes são aqueles que, quando Alá é lembrado, seus corações temem, e quando são recitados seus versículos a eles, a sua fé aumenta, e em seu Senhor depositam sua confiança. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Aqueles que estabelecem as orações em suas vidas e dão em caridade daquilo com que foram providos. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Estes são os crentes verdadeiros. Alcançarão níveis elevados perante seu Senhor, perdão e sustento generoso. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Desta forma, seu Senhor os fez sair de sua casa com a verdade para a batalha travada em Badr, ainda que alguns dos crentes não gostassem disso. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Eles discutiam contigo sobre a verdade após ela ter sido revelada, como se estivessem sendo levados à morte sob suas próprias vistas. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. E lembre-se de quando Alá prometeu a vocês que um dos dois grupos cairia em seu poder. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. E vocês desejaram que fosse o grupo desarmado, mas Alá quis estabelecer a verdade através de suas palavras e eliminar os incrédulos. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Para que ele estabeleça a verdade, o Islã, e extinga a falsidade e a incredulidade, mesmo que assim detessem os criminosos, incrédulos agressores de Maca. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Lembre-se de quando pediram ajuda a seu Senhor e ele respondeu dizendo: eu os ajudarei com 1000 anjos, seguidos por mais 1000 e assim sucessivamente. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Alá fez isso, a ajuda com o envio de anjos, apenas como uma boa notícia e para que vocês se tranquilizem. E a vitória não vem senão de Alá. Certamente, Alá é poderosíssimo, sapientíssimo. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. Quando Alá os cobriu com sono, agraciando-os com segurança de sua parte, e enviou água do céu sobre vocês para que se purificassem com ela, وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. e para remover a impuridade advinda do Satanás,
e para fortalecer seus corações e firmar seus passos. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. E lembre-se, Muhammad, de quando seu Senhor revelou aos anjos: Estou com vocês. Logo fortaleçam aqueles que acreditam nesta profecia e revelação. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Lançarei no coração daqueles que descreem o medo. Então, golpeiem seus pescoços e golpeiem a ponta de suas mãos. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Isso porque eles se opuseram a Alá e ao seu mensageiro. E quem se opõe a Alá e ao seu mensageiro, certamente Alá será severo no castigo. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Provem então o gosto disso, do castigo, e para os incrédulos haverá o castigo do fogo. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Ó vocês que creem, quando encontrarem na batalha com aqueles que descreem, não deem a eles suas costas. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Quem der as costas a eles naquele dia, exceto como estratégia ou para que se reúnam com algum grupo em combate, o acometerá a ira de Alá e a sua morada será o inferno. E que péssimo destino! فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Não foram vocês quem os mataram, mas foi Alá quem os matou. E não foi você quem atirou quando assim o fez, mas foi Alá quem atirou para testar os crentes com um belo teste. Em verdade, Alá é oniovinte, onisciente. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. Isso, esse exemplo, é para que saibam que Alá enfraquece o plano dos incrédulos. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. Se vocês ansiavam pela vitória, então veio até vocês a vitória. E se vocês, incrédulos de Maca, pararem com as hostilidades agora, isso é o melhor para vocês. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Mas se vocês retornarem, também retornaremos e seu grupo não será de nenhuma vantagem para vocês, mesmo que sejam numerosos. E saibam que Alá está com os crentes. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Ó vocês que creram, obedeçam a Alá e ao seu mensageiro e não se afastem dele enquanto estiverem ouvindo suas ordens. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. E não sejam como aqueles que dizem, ouvimos, enquanto na verdade não ouvem, não obedecem. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Em verdade, os piores seres vivos aos olhos de Alá são os surdos e mudos que não compreendem. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Se Alá soubesse que haveria algum bem neles, certamente os faria ouvir. E mesmo que ele os fizesse ouvir, eles certamente se afastariam recusando a mensagem.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ó vocês que creram, respondam a Alá e ao mensageiro quando ele os chama para aquilo que lhes dá a vida. E saibam que Alá intervém entre o homem e seu coração e que a ele serão reunidos. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. E temam uma atribulação que não afetará especificamente os injustos dentre vocês. E saibam que Alá é severo no castigo. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. E lembrem-se de quando vocês eram poucos e oprimidos na terra, temendo que as pessoas, os incrédulos, pudessem capturá-los. Então Alá lhes deu refúgio. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Então Alá lhes deu refúgio e os fortaleceu com seu auxílio e lhes proveu de benesses para que assim agradecessem. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ó vocês que creram, não traiam Alá e o mensageiro e não traiam o que lhes foi confiado enquanto têm consciência disso. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. E saibam que seus bens e seus filhos são uma prova e que há com Alá uma grande recompensa. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ó vocês que creram, se temerem a Alá obedecendo, ele estabelecerá um divisor distinguindo o certo do errado, apagará suas más ações e perdoará vocês. E Alá é possuidor de graça magnânima. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. E lembre-se de quando os incrédulos conspiravam contra você para capturá-lo, matá-lo ou expulsá-lo de Maca. Eles conspiram, mas Alá também conspira. E Alá é o melhor dos conspiradores. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. E quando são recitados a eles nossos versículos, dizem mentindo: já ouvimos isso. Se quiséssemos, poderíamos dizer algo semelhante. Isso não passa de fábulas dos nossos antepassados. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. E quando dizem: ó Alá, se isto é a verdade vinda do Senhor, então faça cair sobre nós pedras do céu ou nos traga um castigo doloroso. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Mas Alá não os castigará aos crentes enquanto você, Muhammad, estiver entre eles, nem Alá os castigará enquanto estiverem pedindo por perdão. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Por que não deveria Alá castigá-los, já que impedem o acesso à mesquita sagrada em Maca e não são nem mesmo dignos de serem seus guardiões?
Em verdade, seus guardiões são somente os piedosos, mas a maioria deles, dos incrédulos, não o sabe. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. A adoração deles, pagãos árabes, junto à casa, Kaaba, se resumia a apenas assobiar e bater palmas. Então, provem o castigo por rechaçarem a fé. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. Aqueles que descreem certamente gastam suas riquezas para impedir que as pessoas cheguem ao caminho de Alá. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Eles continuarão gastando, mas o arrependimento cairá sobre eles e então serão derrotados. E os incrédulos no inferno serão reunidos. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Alá separará o impuro do puro e colocará os impuros uns sobre os outros, amontoando a todos, e então os lançará no inferno. Esses são os perdedores. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Diga aos incrédulos que se desistirem de impedir as pessoas de seguirem o caminho de Alá, será perdoado tudo o que passou. Mas se persistirem, já se foram os exemplos dos antepassados. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. E lutem contra eles até que não haja mais atribulações e que o modo de vida seja totalmente de acordo com a vontade de Alá. Mas se eles cessarem, então saibam que Alá é, sobre o que fazem, ciente. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. E se afastarem, se negando a acessarem os combates, saibam que Alá é seu protetor. Que excelente protetor e que excelente auxiliador. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. E saibam vocês, crentes, que de tudo que adquirirem como espólios de guerra, 1/5 pertence a Alá, ao mensageiro, aos parentes próximos, aos órfãos, aos necessitados, ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. e aos que estão em viagem, se realmente crerem em Alá e no que revelamos ao nosso servo no dia da divisão, o dia em que os dois grupos, os crentes e os descrentes, se encontraram. والله على كل شيء قدير. E Alá é, sobre todas as coisas, poderoso. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. Lembrem-se, no dia da batalha, quando vocês estavam em uma extremidade do vale e eles, os incrédulos de Quraysh, do outro lado mais distante, enquanto a caravana estava abaixo de vocês. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. Se vocês, crentes e incrédulos, tivessem concordado em se encontrar, teriam divergido sobre o horário combinado, mas isso aconteceu para que Alá cumprisse com um tema já pré-determinado, de modo que aqueles que perecessem em descrença o fizessem em clara evidência, e aqueles que sobrevivessem, crentes na fé,
o fizessem também após clara evidência. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. E certamente Alá é oniovinte e onisciente. إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. E lembrem-se de quando Alá lhe mostrou em seus sonhos que eles eram poucos, e se ele tivesse lhes mostrado que eram muitos, vocês teriam perdido a coragem e teriam divergido sobre o tema. Mas Alá preservou vocês. Ele bem conhece o que há nos corações. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. E quando ele os fez ver, quando se encontraram no campo de batalha, como poucos aos seus olhos, e fez com que vocês parecessem poucos aos olhos deles, para que Alá cumprisse um tema pré-determinado. E para Alá retornam todos os temas, para que ele decida sobre eles. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ó crentes, quando encontrarem um grupo inimigo no campo de batalha, sejam firmes e lembrem-se de Alá constantemente para que tenham sucesso. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. E obedeçam a Alá e ao seu mensageiro, e não divirjam entre si para que não falhem e para que não se desvaneça seu poder. E sejam pacientes, pois Alá está com os pacientes. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. E não sejam como aqueles que saíram de suas casas sendo insolentes, soberbos, para serem vistos pelas pessoas com a intenção de impedir outros de trilhar o caminho de Alá. E o conhecimento de Alá envolve tudo o que fazem. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. E lembrem-se de quando Satanás embelezou suas ações e disse: ninguém os sobrepujará hoje dentre as pessoas, e eu estarei ao lado de vocês. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Mas quando os dois grupos se avistaram, ele deu a volta sobre seus próprios calcanhares e disse: eu nada tenho a ver com vocês. Eu vejo o que vocês não veem e tenho medo de Alá. E Alá é severo em seu castigo. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. E quando os hipócritas e aqueles em cujos corações há doença dizem: esses foram iludidos por sua religião, mas aquele que deposita sua confiança em Alá, saiba que Alá é poderosíssimo, sapientíssimo. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. E se pudessem ver quando os anjos estiverem trazendo a morte para os incrédulos, golpeando seus rostos e suas costas, dizendo: provem o castigo do flamejante, do inferno. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Isso, o castigo, é pelo que suas mãos praticam de mal, e Alá nunca é injusto para com os seus servos. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم
إن الله قوي شديد العقاب. Isso é como os costumes do povo do faraó e daqueles anteriores a eles. Rejeitaram os sinais de Alá, então Alá os tomou pela prática dos seus pecados. De fato, Alá é forte e severo em seu castigo. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Isso, tal castigo, ocorre porque Alá não muda uma graça que Ele concedeu a um povo até que eles mudem o que está em si mesmos. E saibam que Alá é oniovinte, onisciente. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Este era o costume do povo do faraó e daqueles que os precederam. Negaram os sinais do Senhor deles e nós os destruímos por seus pecados e afogamos o povo do faraó. Todos eram injustos. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. Os piores seres para Alá são aqueles que descreem e estes não crerão. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Aqueles com quem você, Muhammad, pactuou, rompem o pacto repetidamente e não temem a Alá. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. Então, se você, Muhammad, os sobrepujar na guerra, inflija um castigo violento, que seja claro para os outros que virão depois, para que assim se recordem. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. E se realmente temer a traição de alguns, rompa a aliança em igualdade de condições. Verdadeiramente, Alá não gosta dos traidores. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. E que não pensem os incrédulos que eles podem escapar. Certamente, eles não escaparão. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. E preparem contra eles tudo o que puderem e tiverem de força e cavalaria, para que assim aterrorizem os inimigos de Alá e seus inimigos e quaisquer outros além deles, que possam não conhecer. Mas Alá os conhece. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. E tudo o que despenderem pela causa de Alá, Ele os recompensará e não serão injustiçados. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. E se eles se inclinarem para a paz, incline-se também a ela e deposite sua confiança em Alá. Ele é, de fato, o oniovinte, o sapientíssimo. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. E se quiserem lhe enganar, Alá é suficiente para você. Ele é quem lhe deu amparo com seu auxílio e com os crentes. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Ele uniu seus corações, e saiba que mesmo que você gastasse tudo o que há na terra, não teria conseguido unir os corações deles, mas Alá os uniu. Ele é poderosíssimo, sapientíssimo. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
Ó profeta, Alá é suficiente para você e para aqueles que lhe seguem dentre os crentes. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. Ó profeta, exorta os crentes ao combate. Se houver 20 pacientes dentre vocês, eles vencerão 200. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. E se houver 100 dentre vocês, vencerão 1000 daqueles que descreram nessa mensagem, porque são um povo que não entende. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. Agora, Alá aliviou seu fardo. Ele sabe que há fraqueza entre vocês. Então, se houver 100 pacientes dentre vocês, eles vencerão 200. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. E se houver 1000 dentre vocês, eles vencerão 2000 com a anuência de Alá. Alá está com os pacientes. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Não cabe a um profeta ter prisioneiros de guerra até que ele estabeleça seu poder na terra. Vocês desejam as riquezas deste mundo, mas Alá deseja a vida futura para vocês. Alá é poderosíssimo, sapientíssimo. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Se não fosse por um decreto prévio de Alá, um enorme castigo os teria tocado pelo que fizeram. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Então, desfrutem do que adquiriram dos espólios de guerra, lícito e bom, e temam a Alá. Certamente Alá é perdoador, misericordiosíssimo. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ó profeta, diga aos prisioneiros que estão em seu poder: se Alá souber que há bondade em seus corações, ele os dará algo melhor do que o que ele tirou de vocês e os perdoará. Alá é perdoador, misericordiosíssimo. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. E se pretendem trair sua bondade e confiança, saibam que já traíram Alá antes e ele deu a você, Muhammad, poder sobre eles. Alá é conhecedor, sapientíssimo. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Aqueles que creram, imigraram e lutaram com seus bens e com suas vidas pela causa de Alá, e aqueles que deram abrigo e auxiliaram aos outros crentes, são aliados uns dos outros. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. Aqueles que creram e não imigraram não terão sua aliança até que imigrem. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Porém, se eles pedirem seu auxílio em relação à fé, você estará incumbido de ajudá-los, exceto se for contra um povo com o qual você, Muhammad, tenha firmado um pacto. Alá é de tudo o que fazem observador.
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Aqueles que descreram são aliados uns dos outros. Se vocês não fizerem isso, aliarem-se com os outros crentes, haverá tentação, opressão na terra para vocês mesmos e grande corrupção. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Aqueles que creram, imigraram e lutaram pela causa de Alá, deram abrigo e auxiliaram aos outros crentes. Estes são os verdadeiros crentes. Para eles haverá perdão e generoso sustento. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. Aqueles que creram depois e imigraram e lutaram convosco, esses também são um de vocês. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. E os parentes consanguíneos têm maior prioridade uns para com os outros no livro de Alá. Certamente, Alá é, sobre todas as coisas, onisciente.